নমস্কাৰ মই ডক্টৰ অনুপম হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ হাৰথী হস্পিটেল নলবাৰীৰ পৰা আজি আমাৰ বিশেষ টপিক হল ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিংৰ ওপৰত তো ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিংৰ আগত মই কিছুমান কথা পাতিব বিচাৰো আমি যেনেকৈ জানো যে ডায়াবেটিস যেটো আছে হেতু হাৰ্টৰ যেটো আৰ্টাৰিজ যেটো আছে তাতে ব্লক এথেৰোস্ক্লেৰোসিস প্ৰসেস যেটো আছে এটো বঢ়াই দিয়ে এন্ড ডায়াবেটিস মানুহৰ হাৰ্ট এটাকৰ ইনসিডেন্স বহুত হাই হয় তো ডায়াবেটিস যেটো আছে হেতু আমাৰ 2019 অৰ সেন্সাস যেটো আছে তাতে মেনশন কৰিছে 77 মিলিয়ন মানুহ ডায়াবেটিস এফেক্টেড এন্ড নেক্সট 15 to 16 years of hetu 134 million or projection law to ami hokole manu sotorko hobo lagibo jar sugar ase hiote bhabe je mitha bostu jitu ase etu cut down kori dilei sugar jitu ase etu control ot thakibo to teneke nohoy amar lifestyle modification jitu ase etu bahut important logote regular exercise balanced proper diet and proper sleep আৰু stress management যেটো আছে হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বহুত ষ্টাডিজে দেখা যায় যে আমাৰ ইন্ডিয়া যেটো আছে তাতে সুগাৰৰ ইনসিডেন্স কিয় হাই হয় তো সুগাৰৰ ইনসিডেন্স যেটো আছে ডায়াবেটিস টাইপ 2 হাই হয় স্কিনি ফ্যাট সিনড্ৰোম কয় বা YY প্যাৰাডক্স কয় হেতুৰ কাৰণে ডায়াবেটিসৰ ইনসিডেন্স যেটো আছে বা প্ৰিভেলেন্স হাই হয় ইন্ডিয়াত এন্ড আমি যদি regular exercise koru jeneke bahut manu walkout jay Larson Gorlin formula koy je America ta eta study hoisile jo 30 minutes 3 km per hour bahut manu enroll korisile ei study and after that sugar control ot aise pressure control ot aise and say around week ot 5 din man regular activities korar pisot sugar aru heart attack or incidence due to a say to komise now our main topic called strength training very interesting strength training due to a say hetu jodi hafta manue resistant band ba weight lifting ba nijor body weight di pelai kisuman movement perform kore to amar muscle due to a say hetu strong hoy muscle fibers due to a say hetu strong hoy bare and tetia amar jetu sugar ase দেখা গৈছে যে হপ্তাত 3 times resistance training strength training কৰাৰ পিছত 0.7% HbA1c drop দেখা যায় now strength training ত কি হয় strength training ত আমি weight lifting কৰো pull কৰো বা movements তেনেকে কৰো যত muscles যেটো আছে এটো বাঢ়ে and আমি যেতিয়া weight lifting কৰো তেতিয়া আমাৰ muscle fiber যেটো আছে হেতু tiny tears হৈ যায় and tiny tear thakile muscle glucose to utilize kore and insulin sensitive hoy jay amar india insulin resistance cases bahut ase and insulin ami jodi strength training koru very important form of exercise along with cardio exercise amar sugar jitu ase hetu balance ot thake eti ami bhabu je muscle jitu ase hetu eta sponge or nisina hetu glucose to soak koribo pare আমার বেশি মাসল থাকিলে আমার স্টোরেজ স্পেস যেনেকে ঘৰত ক্লোজেট যেটো আছে আমি বেশি ক্লোজেট দিলে স্পেস ক্রিয়েট কৰো তেনেকে মাসল যদি বেশি থাকে তো গ্লুকোজৰ কাৰণে স্টোরেজ ইউটিলাইজেশন রেগুলেশন অফ ব্লাড সুগার যেটো হেতু এফেক্টিভলি হয় এন্ড লাস্টলি 2018 ইউএস লাইব্রেৰী যেটো আছে তেখেতে মেনশন কৰিছে তেখেতৰ ষ্টাডিত যে june strength training korise hiotor sugar or incidence jetu ase and cardiovascular disease jetu ase hetu effectively control and kom hoise compared to sedentary lifestyle jetu june exercise no kore hiotor comparison and lastly 3 times strength training jetu ase hetu amar WHO recommend kore thank you